और फिर बात करते हो कि मुझे टैक्स दो तो मैं एक नहीं दो सड़कें बना दूंगा। सड़कें तुमसे मांगी किसने? सड़कें तो बनाना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं है। तुम इलेक्शन कराओ, घर जाओ। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। काकर साहब का रिसेंटली जो विज़िट हुआ है लम्स यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे एक बलोच स्टूडेंट ने जब उनसे क्वेश्चन किया कि जब आप केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने तो हमने ये सोचा कि आप कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करेंगे जो है केपी के लिए और बलूचिस्तान के लिए। इसका जो रिस्पांस है वो काकर साहब जो हैं वो अपनी शोबाजी में उन्होंने बड़ा प्यारे तरीके से इसको कवर करने की कोशिश की कि जी आप कि मैं जो है ना, मैं सिर्फ बलूचिस्तान के कुछ जो अजला हैं उनका प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हूँ और मुझे पूरे पाकिस्तान को देखना है। इट्स वेरी गुड, ओके। लेकिन काकर साहब, आपको उस स्टूडेंट को क्लियर करना चाहिए था कि आपकी असल जॉब क्या है। To run and start the development projects is not your main responsibility. आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुल्क में इलेक्शन कराना, बिकॉज यू आर केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर। तो आपने अगर उस स्टूडेंट को ये वादे कर देते कि बेटा मेरी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मुल्क में इलेक्शन करवाना है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है आई एम गोइंग टू लुक आफ्टर दैट। सिंपल सा छोटा सा आंसर था। आपने फिर उस स्टूडेंट पे चढ़ाई की और उस स्टूडेंट को ये बताया कि आपने फ्रांस में जाके सालमन फिश भी खाई थी, वहां पे भी कि वाइन का गिलास भी पिया हुआ है। अगर आपने पिया तो हमें क्या, इससे आपकी पर्सनल लाइफ है। तो सॉरी, आप फिर शुरू हो गए कि जी आप मुझे टैक्स पे करें तो मैं एक की दो सड़कें बना दूंगा। आप टैक्स पे नहीं करते, आप जाएं और आप अपनी ईमानदारी से बताएं कि कितने लोग हैं जिनको आप जानते हैं जो टैक्स पे नहीं करते। यानी कि आपने स्टूडेंट पे चढ़ाई करना शुरू कर दी कि बेटा तुम लोग टैक्स पे नहीं करते हो, इसलिए स्टेट गरीब है। स्टेट गरीब है तो स्टेट आपको ना हॉस्पिटल दे सकती है, ना आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकती है, ना आपको रोड्स दे सकती है, ना आपको अच्छा हेल्थ सिस्टम दे सकती है। तो स्टेट आपको कुछ भी नहीं दे सकती, इसलिए कि आप स्टेट को टैक्स पे नहीं करते। सर जी, ये क्वेश्चन है, ये पॉइंट है जिस पे मैं आपसे बात करना चाहूँगा। काकर साहब, आपको पता है कि टैक्स के साथ एक और चीज़ भी अटैच होती है, वो है टैक्स एंड बेनिफिट सिस्टम। आप जब स्टेट, आपने स्कैंडिनेविया का जिक्र किया, आपने जिक्र किया कि आप फ्रांस में, इंग्लैंड में, किसी यूरोपियन कंट्री में आप टैक्स पे किए बगैर मैकडोनल्ड में जॉब नहीं कर सकते, सालमन फिश सर्व नहीं कर सकते, वाइन का गिलास सर्व नहीं कर सकते, आपकी सैलरी में से टैक्स जो है वो लाजमी कटेगा। सर जी, आपको पता है, आपने ये तो बता दिया, पाकिस्तान में बैठे हुए स्टूडेंट को आपने ये तो बता दिया कि जी सैलरी में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन आपने ये नहीं बताया, काकर साहब आपने ये नहीं बताया कि मैकडोनल्ड पे काम करने वाला या सालमन फिश जो है सर्व करने वाला या वाइन का ग्लास सर्व करने वाला जो है, जब वो बीमार होता है तो स्टेट उसको क्या बेनिफिट देती है। अगर उसके हाउस का रेंट उसकी कैपेसिटी से बढ़ गया है तो स्टेट उसके रेंट में क्या कंट्रीब्यूट करती है, स्टेट उसको किस तरह की जो है कि पेंशन सर्विसेज देती है, स्टेट उसको किस तरह की रोड्स देती है, स्टेट उसको किस तरह से बाकी उसकी एजुकेशन, टोटल एजुकेशन फ्री है पूरे ऑलमोस्ट पूरे यूरोप में। तो एजुकेशन फ्री, हाँ ठीक है, लोग टैक्स पे करते हैं और टैक्स हमारी सैलरी में से, मेरी भी सैलरी में से टैक्स कटा जाता है। और आपको, और काकर साहब आप ये भी, आपने टोटल स्टूडेंट को मिसगाइड किया है, आपने स्टूडेंट के दिमाग के साथ, उसके माइंड के साथ आपने प्ले करने की कोशिश की है, आपने उस पर सारी बात डाल दी है कि भाई तुम टैक्स पे नहीं करते। देखें, आप यहाँ पे टैक्स पे करते, और देखें टैक्स जो है ना वो स्टार्ट होने की भी एक खास अमाउंट है। अगर आप इतने पैसे कमा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि 200 यूरो, अब मैं ये कि आयरलैंड में हूँ तो मैं यहाँ के बारे में आपको एक एक जस्ट रफ स्केच आपको बताता हूँ कि अगर आप 200 यूरो तक कमा रहे हैं, 200 या 225 यूरो, 220 यूरो आपकी इनकम है, तो इस पे मे बी के टैक्स हो ही ना, ये मैं कह रहा हूँ 200 यूरो वीक का, तो इस पे मे बी का टैक्स हो ही ना, और अगर टैक्स हो भी तो मे बी 1 यूरो या 2 यूरो हो। इसलिए कि यहाँ के सिस्टम के मुताबिक ये एज्यूम किया जाता है कि 200 यूरो के लगभग वीक का एक सिंगल बंदे के अखराजात हैं। अगर आप 300 यूरो आपकी सैलरी है, मे बी आपको 5 यूरो टैक्स लगे या 10 यूरो टैक्स लगे। अगर आप 500 यूरो वीक ले रहे हैं तो मे बी आपको कोई 30 या 40 यूरो टैक्स हो। और अगर आप 800 यूरो आपकी इनकम है या 1000 यूरो आपकी इनकम है, तो फिर मे बी आपको 150 यूरो या 100 यूरो के करीब आपको टैक्स देना पड़े। तो टैक्स अमाउंट है,
لیکن جو ہے وہ اتنی ٹیکس اماؤنٹ نہیں ہے کہ آپ کی آدھی سیلری چلی جائے، اور وہ بھی آپ کے جو نیڈس ہیں اس کو مد نظر رکھ کے ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں، اب ایک بندہ جو 200 یورو کما رہا ہے اور وہ کوئی ٹیکس پے نہیں کر رہا، اس کی بھی ایجوکیشن فری ہے، میڈیکل فری ہے، اس کو ساری وہ والی سروسز ملنی ہیں جن کا میں پہلے سے ذکر کر چکا ہوں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹیکس پیئر اس چیز پہ 100% شور ہے کہ اس کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کی ٹیک کیئر کی جا رہی ہے، اور گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتی جو ان کے رائٹس کو یہ کہ ڈسٹرب کرے، اور ان کی یہ جو ٹیکس پیئر منی ہے وہ باقاعدہ طور پہ آڈٹ ہوتی ہیں اور وہ کرپشن میں نہیں جا سکتی۔ تو یہاں پہ سر سسٹم یہ، آپ نے یہ تو بتایا کہ 92% لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں، آپ نے یہ بھی بتانا تھا کہ جہاں پہ پولیٹیشین جنرلز اور دوسرے یہ جو ہیں جو ڈیسیژن میکرز ہیں وہ کرپشن کتنی کرتے ہیں۔ یہاں پہ پاکستان میں ہمارا سسٹم یہ ہے کہ ہم ایک اپنے موبائل فون میں اگر 100 روپیز کا جو ہے بیلنس اپلوڈ کرتے ہیں تو اس میں 45 روپیز تو آپ ٹیکس لے جاتے ہیں، ماچس کی ڈبیاں لیں تو 60% 50% تو آپ ٹیکس لے جاتے ہیں، سوائے یہ جو ایئر ہے اس کے سوائے آپ ہر چیز پہ ٹیکس۔ آپ دیکھیں پیٹرول پہ کتنا ٹیکس لیتے ہیں، آپ گندم پہ کتنا ٹیکس لیتے ہیں، آپ چینی پہ کتنا ٹیکس لیتے ہیں، آلو ٹماٹر پیاز پہ کتنا ٹیکس لیتے ہیں آپ۔ اس کے بعد آپ بات کرتے ہیں کہ آپ پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ ہم وفادار نہیں۔ یار کم سے کم یہ تو سوچو کہ آپ نے پاکستانی عوام کا ٹیکس ڈال کے، ان کے اوپر پریشر ڈال کے، ایڈیشنل چارجز ڈال کے آپ نے عوام کا بھرکس نکال دیا ہے، اور پھر یہ ٹیکس منی جاتی کدھر ہے؟ یہ جاتی ہے 1100 ارب 1200 ارب روپے کی کرپشن جو معاف کر دیتی ہے آپ کی گورنمنٹ، جو معاف کر دیتی ہے، اور پھر آپ جیسے لوگ مسلط ہو جاتے ہیں ہمارے اوپر، انلیگل لوگ مسلط ہو جاتے ہیں، اور پھر بات کرتے ہیں کہ آپ ٹیکس پے نہیں کرتے۔ کیوں ٹیکس پے کریں تمہارے جیسے لوگوں کو؟ اگر تم لوگوں نے پاکستان کے لوگوں کا مین جو فنڈامنٹل رائٹ ہے، جو بنیادی حق ہے، اگر آپ نے وہی نہیں دینا، اگر آپ نے پاکستان کے لوگوں کو ہیلتھ نہیں دینی، دیکھیں آپ لوگوں نے ہیلتھ کارڈ بند کر دیا نا، کتنے لوگوں کو بینیفٹ ہو رہا تھا؟ ہیلتھ کارڈ چلتا رہتا تو لوگ آہستہ آہستہ لوگوں کا اسٹیٹ پہ ایک ٹرسٹ جو ہے وہ بحال ہونا تھا۔ آپ نے اسٹیٹ پہ لوگوں کا ٹرسٹ جو بحال ہونا شروع ہوا تھا عمران خان کی گورنمنٹ میں، وہ تم لوگوں سے برداشت نہیں ہوا، اور تم لوگوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کرنا شروع کر دیا۔ تو پھر کہتے ہو ٹیکس نہیں پے کرتے، کیسے لوگ تمہیں ٹیکس پے کریں؟ لوگوں کو تم پہ اعتماد ہی نہیں ہے۔ جب اعتماد نہیں ہے تو لوگ تمہیں، اور پھر تم کیا کہتے ہو کہ پھر تم مجبور کر کے ٹیکس لیتے ہو، اور وہ اتنا ٹیکس لیتے ہو کہ لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو گئے، اور پھر بات کرتے ہو کہ مجھے ٹیکس دو تو میں ایک نہیں 2 سڑکیں بنا دوں گا۔ سڑکیں تم سے مانگی کس نے؟ سڑکیں تو بنانا تمہاری رسپانسبلٹی ہے ہی نہیں ہے، تم الیکشن کراؤ گھر جاؤ۔ بات کرتے ہیں کہ آپ ٹیکس نہیں پے کرتے۔ تھینک یو ویری مچ۔